माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सपन कुमार घोष जी, सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव दिनेश यादव जी, और विशेष करके आज इस सभा को सुशोभित करने में, इस सभा का शोभा को बढ़ाने में जो व्यक्तित्व यहाँ पर पधारे हैं वो है रवि यादव जी। भले महासभा के प्रति उनका संपूर्ण समर्पण दिखता है, और माननीय पश्चिम बंग यादव महासभा के अध्यक्ष श्याम जी, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के इस बीच में गोराई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो योद्धा है, भारत का योद्धा, 62 का योद्धा, विजय प्राप्त करने के सहयोगी योद्धा, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। झारखंड से आए सभी बड़े पदाधिकारी, खास करके प्रदेश के महिला प्रभारी अनीता जी, प्रदेश के महिला अध्यक्ष मीरा जी, सबसे बड़ी बात है मेरे साथ प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय श्री बलवंत कुमार जी की यात्रा का प्रमुख सहयोगी रंजन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम सबको, और एक महासचिव नरेंद्र कुमार यादव जी भी हैं। हम सबको और आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि बंगाल में कलश यात्रा भव्य रूप से संपन्न हुई। इसके लिए आप सभी बंगवासियों को, यादव महासभा के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। आप श्याम जी बांग्ला भाषा में अपना वक्तव्य रख रहे थे। हमको भी मन करता है थोड़ा बांग्ला में भी बोल दे। बंधुगण, আমি বাংলার জন্য নতুন নাম নয়, পুরাতন নাম। যখন माननीय मोहित मोहन घोष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, তখন আমি কলকাতায় থাকতাম, বেন্টিক স্ট্রিটে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তার আগে নবদীপ চন্দ্র ঘোষ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হয়েছে। ন্যাশনালকে পশ্চিমবঙ্গ 3 জন সভাপতি দিয়েছে, গৌরবের বিষয়। এক সময় বঙ্গ প্রদেশ এক প্রদেশ ছিল, ওর মধ্যে এই যে পূর্বাঞ্চল, পূর্ব ভারত বলছে, পূর্ব ভারত তো একই রাজ্য ছিল, বাংলা ছিল, পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গ প্রদেশই ছিল। আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন বঙ্গীয় যাদব মহাসভা, নীলরতন সিনহা एक পুরোনো নাম, ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছেন উনি। অনেক পুরোনো নাম, সুরেশ ঘোষ, অনেক পুরোনো নাম আমার মনে আসে। ওনাদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি, নিজেকে ধন্য মনে করছি। ওনার নেতৃত্বে আজকে আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তখন আমি যুবক ছিলাম, তখন আমি মহাসভার যুব সংগঠনে জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম। যখন সেক্রেটারি নাম মনে পড়ছে না, ছিলেন, আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম বাংলা বঙ্গীয় যাদব মহাসভা। তো আমার উপরে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কেবল আমি নয়, প্রত্যেক লোক তার দায়িত্বকে
নির্বহন করে, ভালোভাবে দায়িত্ব মিটা কাজ করে, দায়িত্ব কি দায়িত্ব আছে সেই কাজগুলো ভালোভাবে করে, সুষ্ঠুভাবে করে। সবাইরই এটা হওয়া উচিত। যে দায়িত্ব আমার উপরে আছে সেই দায়িত্বকে নির্বহন করার জন্যে আমি পরিশ্রম তো করছি। কৃষ্ণ বলেছিল পরিশ্রম করো, ফলের আশা করো না। আমি ওইভাবে করে যাচ্ছি। আর এই যাত্রা, এটাকে কেবল কলস যাত্রা, অহির রেজিমেন্টের যাত্রা কেবল এটাই নয়। এই যাত্রাতে 3টে বিষয় দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে অহির রেজিমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে জাতি জনগণনা। দীনেশজি সেটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে আপনাদের, যেটা ভারত সরকার মেনে নিয়েছে করবে বলে একটা প্রস্তাব হয়ে গেছে, জাতি জনগণনা হবে। তার উপরে ওনার কিছু মন্তব্য ছিল। আমাদের জাতি অনেক নামে, অনেক উপনামে আছে। মনে করুন ঘোষ এক টাইটেল, তার মধ্যে কতগুলো অনেক জাতি আছে। আমি যখন আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি যখন আপনার নিজের নাম লিখবেন তো ডক্টর স্বপন কুমার ঘোষই লিখবেন, তার সঙ্গে একটা জাতি কলম আসবে। সেই জাতি কলমে যাদব লিখতে হবে। আমার উপনাম ঘোষ, কিন্তু আমি জাতিতে যাদব। কেবল আমি লিখব, আমি অন্যকেও বলবো আপনিও জাতি কলমে যাদব লিখুন। যদি তা না করি আমাদের অসুবিধা কোথায়, আমাদের নুকসান কোথায় হবে? আপনি জাতি কলমে লিখে দিলেন গোপ, উজ্জ্বল গোপ আছে এখানে, উজ্জ্বল গোপ নিজের জাতি কলমে গোপ লিখে দেবে। আরেকজন কেউ লিখে দেবে অহির, কেউ গোপ সদ্গোপ লিখে দেবে। বাংলাতে তো সদ্গোপ এক শব্দ আছে না, সদ্গোপ লিখে দিল। কয়েকজন যাদব লিখে দিল। তাতে কি হবে? জাতি কলমে যতগুলো নাম আসবে ততগুলো আলাদা আলাদা ভাবে গিনতি হবে। আমাদের যে সংখ্যা 1 নম্বরে আছে, দীনেশজি বলছিল, সেই 1 নম্বর কত নম্বরে চলে যাবে তার হিসাব কিতাব পাওয়া যাবে না। এই জন্য আপনিও লিখবেন, আপনার নাম লিখবেন, আপনার টাইটেল লিখবেন, কিন্তু জাতি কলমে আপনাকে যাদব লিখতে হবে। আমি যাদব জাতি। যখন গিনতি শুরু হবে, আমাদের যে পার্সেন্টেজ এখন অল ইন্ডিয়াতে আছে সেই পার্সেন্টেজকে আমরা ধরে রাখতে পারবো, সেইটাই হবে আমাদের কাজ। আমরা করব, অন্যকে বুঝাবো, অন্যকে কনভিন্স করব আপনাকে জাতি কলমে যাদব লিখতে হবে। আরেকটা আছে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই যাত্রার পেছনে আরেকটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতি কলমে এই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সজাগ হতে হবে। আমাদের সংখ্যা আছে, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আগে যেতে পারছি না, এগোতে পারছি না। আমাদের মধ্যে একটা সমন্বয় নেই। সেই সমন্বয়টাকে পেতে হলে আমাদেরকে এক অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হবে। এক রাজনৈতিক জাগৃতি, এক জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। তো এই 3টে উদ্দেশ্য নিয়ে এই যাত্রা চলছে। আর এই যাত্রা সম্পূর্ণ দেশে যখন ঘুরে দিল্লিতে পৌঁছাবে, যন্তর মন্তর রোডতে যে সমাবেশ হবে, সেই সমাবেশতে আমরা লক্ষাধিক সংখ্যাতে প্রত্যেক রাজ্য থেকে, প্রত্যেক জেলা থেকে, প্রত্যেক গ্রাম থেকে লোক পৌঁছাবে। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ। আমাদের যে দাবি আছে অহির রেজিমেন্টে, সেই দাবির পক্ষে লক্ষাধিক লোক
যন্তর মন্তর রোডে যখন ধারণা দেবে, প্রদর্শন করবে, নিজের দাবিকে আদায়ের জন্য যখন সে আন্দোলন করবে, সেই আন্দোলন নিশ্চিতভাবে সরকারের কানে পড়বে, সরকার সজাগ হবে, হতে পারে যেটা আচ্ছা তখন হতে পারে সরকার আমাদের দাবি মেনে নিতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, দিল্লি লক্ষাধিক সংখ্যায় ভিড় হবে, যদি আমরা না যাই তাহলে তো ভিড়টা হবে না। আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই, আপনাদের নিবেদন করতে চাই, আপনি বলবেন আপনি কত লোক এখান থেকে দিল্লি পৌঁছবেন? কি আপনারা যেতে পারবেন? হাত তুলে বলবেন। সবাই যাবেন? যদি আপনারা সবাই যান তাহলে দিল্লিতে আমাদের সফল কার্যক্রম হবে, সফলভাবে আমরা দাবি রাখতে পারবো, সেই দাবিকে পূর্ণ করার জন্য সরকারের উপর প্রেশার দিতে পারবো, যদি আপনারা सब लोग আসেন। तो माननीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, हम बहुत समय लेना नहीं चाह रहे हैं। एक बात हम यही कहें, अनीता यादव जी ये परसों हजारीबाग में थी, हजारीबाग में बैठक करके फिर वो बढ़ी गई, विधायक मनोज जी से बात हुआ और वहां पर अभी जो खबर आ रहा है, हमको जो फोन आ रहा है उसमें पता चल रहा है चंपारण में, कोई सिमरिया में, कहीं कहीं हर लोग बोल रहे हैं नहीं यहाँ रुकना है। हालांकि हम लोग के पास समय नहीं है। 22 तारीख को इस कलश को समर्पण करना है छत्तीसगढ़ के माननीय अध्यक्ष को, भुवनेश्वर यादव जी वो आएंगे गुमला में समापन होगा, वहां उनको सपोर्ट करेंगे। पर जिस प्रकार पदाधिकारियों ने मेहनत कर रहे हैं, अब हम तो रंजन यादव जी जो यहाँ बैठे हैं, इनको तो हम प्रमुख यात्रा का प्रमुख सहयोगी मानते हैं, जो हर समय इनका यही है कि सफल कैसे होगा। और हमारा साथ प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का है, इसके पहले भी हम लोग किए थे, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा था। और इस बार भी मेरा आशा है कि महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से झारखंड में आएंगे और इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। यात्रा को जब 17 तारीख से हम लोग चलेंगे रांची से, रांची में एक शोभा यात्रा होगा, शहीद चौक पर जाएगा, वहां पर शहीदों का नमन किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा, पुष्पार्पण किया जाएगा। उसके बाद वहां से हम लोग रामगढ़ होकर के हजारीबाग जाएंगे, वहां से हम लोग जाएंगे माता का दर्शन में, जो माता का कृपा से माँ भद्रकाली चतरा में, माँ भद्रकाली इटखोरी में है, जिनका कृपा से चतरा का यादव महासम्मेलन लक्षाधिक लोगों का उपस्थिति में संपन्न हुआ था, उन्हीं माता के दर्शन में जाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद वहां से हम लोग बड़ी चंपारण होते हुए, बड़ी होते हुए झारखंड का अन्य जिला में घूमते हुए गुमला हम लोग पहुंचेंगे 22 को, और 22 को वहां पर भी शोभा यात्रा होगा, जुलूस निकलेगा। अनीता जी बोल रही थी, कई सौ बोल रही थी, बाइक यात्रा वहां होगा हजारीबाग में। तो निश्चित रूप से जो मेहनत होगा वो मेहनत का फल अच्छा होगा। हम लोग जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, मंचासीन बहुत लोग यहाँ है, बलबंत जी से लेकर के सारे लोग, जितने लोग हैं सारे लोग मेहनत करते हैं, फल अच्छा होगा, वो फल समाज के लिए जाएगा। यदि कहीं त्रुटियां हुई हो, उसके चलते हम सभी से माफी चाहेंगे, और यदि हम लोग अच्छा से काम को निपटा देते हैं, निर्वहन कर पाते हैं, ये यात्रा सफल होता है, वो सफल आप सबका है, विफल मेरा है, सफल आप सबका है। यही कह करके आप सबको पुनः अभिनंदन करते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय यादव।